Three. Okay. So now, tell me, okay? It starts. So first you are making here one oval. Who's telling first? Okay. This is. I want to know what it is. It is human or it is animals or it is bird. You tell me what it is. Okay. So first I make circle, and who is telling first? I make circle. Okay, actually. Okay, so I make first circle, and after circle, I do this here. One. See here. One, two. I make like one, two, one, two, one, two. Okay. And I make here one. Okay. What is this? Okay, okay, who's telling first? I see. This is the eyeball. Who says duck? It's not duck, but very close. Okay, fine. It is a duck, but it's some poo. You can see these birds in Lion King. I make this just one, two, duck. This is a bird basically. Okay. This is bird basically. Okay, have it come. Actually ওর ক্লাস চলছে তো ওই ডাউনলোড করে করলে তো নেটটা স্লো হয়ে যাবে মানে অনেক একসাথে করি আমি 2-10 জিবি ডাউনলোড হবে তো তখন একসাথে আমি পাঠিয়েছি আমি একটা দুটো পাঠিয়েছি না কেটে ওটাকে স্পিড করে দিয়ে হ্যাঁ ঠিক আছে না একটা স্পিড করে দেবো মানে এটা মিউজিক ঢুকিয়ে দেখতে আর ওই কথা আছে কি প্রচুর কথা থাকলে বড়ই রাখ কোনো অসুবিধা নেই মানে কি বড়দের কোনটা বড়দের না ছোটদের কিডস ভিডিও না সিনিয়রদের একটু হ্যাঁ একটু শুনে দেখ যদি মনে হচ্ছে কথা আছে তাহলে প্রোটোকল ওটা আমি আলাদা একটা ভিডিও বানাতে বলবো তোকে শুধু স্পিড হবে ওটা স্পিড পেইন্টিং মানে জাস্ট ফাস্ট হয়ে যাবে মিনিট হবে কোনো কথা ছাড়া আর এখানে কি এক্সপ্লেন করছি কোনটা কি করছি কিভাবে করছি তো সেক্ষেত্রে না মনে হয় যে পুরোটাই রেখে দেয় কোনো ভিডিওতে কোনো অসুবিধা নেই তুই মাঝে দেখ অনেকক্ষণ কথা বলছিস এরকম আছে সেই সময়গুলোকে দেখে তখন কেটে দেয় হ্যাঁ এখানে কথা বলছে ওটুকু রাখ আর ঠিক আছে মানে একটা মিউজিক কন্টিনিউ চলুক যেখানে কথা বলছে সেটা রাখ বাকি আবার কেটে দেবো মানে ফাস্ট করে দেয় ঠিক আছে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমার কিডসের তো সিনিয়র আছে কিডস পাঠাবো তো ওকে শিওর পাঠিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ Yeah, this is actually the feather. 1, 2, 3. Yeah, it's a feather. Okay, and it's kiwi. No. I make the body. Okay, how to make body? Make it more oval here. Yes, I tell you from starting. I did the starting. Okay, here first make a
oval, then make this line, one line like this, 1, 2. Okay. Now third, you make eyes like this, and this. Okay. And fourth, make it 1 and 2. This is very simple. 2. Understood, beta? Okay. No. Now. Okay, understood there, beta? Sri beta? Understood, my dear? Okay, you can do, right? Is it difficult or it is easy, beta? Okay, I'll show more easy drawing, okay, beta? Next drawing. Okay, so now I make it here. Yeah, make here 1. This is a fly, and 2. This is a fly. So this bird is a fly, and here is a leg. 1 leg, 2 leg. So it looks like a bird is flying. मोशन आ गया? गरम लग गया क्या? गर्मी लग गया क्या? हाँ, right. हाँ, ठीक है बेटा? It's like a flying, the bird flying on the top, on the sky. पानी हो गया पूरा. Yeah, the bird watching street, what is doing? Okay, I can make it one glass. The bird take a glass, okay, and he watch. This is the glass spectre, like a Vedant's spectre. Right, like a Vedant's. Vedant's Vedant glass is like this, and this bird glass like this. Okay, then fine. We are doing the next drawing very easy, very easy.